विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतं सर्वविघ्नोपशान्तये वसुदेवसुतकंसवैरिचाणूरमर्दनं देवकी नंदन वन्दे कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। कांतायनी गौरी काली हेमावती ईश्वरी शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला पुण्य पार्वती माँ गौमृठाणी चंडी अंबिका। हरिये नारी नारी ना तारे नारी नाना तारे नारी नारी नाना नाना हो तारे नारी नारी नाना। नारी नारी ना तारे नारी नाना तारे नाना तारे नाना नारी सिना कालिया सुना और ये ब्रह्मंकर पुति दत्ता शंखसुर बोले नहीं गला धरी हरि हे बोले नहीं गला धरी। बंधु हरि मोछ अवतार धरी दीन बंधु गे देवदानव मंदर गिरिवर पकाई क्षीर सागर हरि हे पकाई क्षीर सागर। अरे देवर भार पृष्ठरे बगिल दीन बंधु हरि हरि तुम अवतार दीन बंधु गे राजा दुर्योधन पंचु पांडव के चतुर्गृह देला भरी हरि हे चतुर्गृह देला भरी। अरे देखाइल कायल चाइल माया दिन बंधु हरि गुपत करिला पारी दीन बंधु गे सखा आज केड़े बड़ सौभाग्यर दिन
आज हम यही पोत्रापाली ग्राम रे पहुंची पड़ी पोत्रापाली की पलसा पड़ा पोत्रापाली सखा आज हम यही पोत्रापाली ग्राम रे प्रवेश हेइछु काहे कि एही ग्राम आज गुटे तीर्थ एही तीर्थ रे जे स्नान करि परबा से निश्चय वैकुंठ के जीवा एही ग्राम आज काहे कि गुटे तीर्थ से हमर तेजरा बाबूंकर ग्रह रे तांकर पत्नी रे गर्भ रे जो शिशु पुत्र जन्म ग्रहण होइछि सेही शिशु पुत्र को मां दक्षिण काली एही ग्रामर देवा देवी सदा सर्वदा सेही दुर्गा ठाकुरानी छत्र घोड़ाई रखु बोलान देखबार से पुत्र रो चला पथरे कुसुम वर्षा हो बोलान देखबार सदा सर्वदा से पुत्र रो सरस्वती और गणेश कंठ रे विराजमान करू बोलान देखबार तांकर मां बापार मनस्कामना पूर्ण हो बोलान देखबार हरि हरि बल्ला हरि हरि बल्ला हरि हरि बल्ला हरि हरि बल्ला पारुडे पारुडे चाय गरम चाय 1 रुपया वाला 2 रुपया वाला सखा ई ग्रामवासी मंगल हो बोलान देखबार ई ग्राम रे जते मोर मां बसी अछंती तंकर संख्या सिंद्र भद्र हित बोलान देखबार हेले आज सर्वप्रथम रे कहा के डाकमा बापा मां जन हो सखा ई गृह चक्र गणेश्वर लिंग चक्र कामेश्वर नाभि चक्र ब्रह्मा हृदय चक्र जगन्नाथ कंठ चक्र सदाशिव ई ललाट रे निराकार तांकर ऊपर अछि जोड़े ई ललाट ऊपर अछि लेखपुर अखंडित पूर्ण ब्रह्म विदेश ठार से गुरुदेव स्वामी अनशेष महिमा मुखी समर्थ वर्णिबा उपमा 21 पुरे जार के जाने गुण सीमा अवर्णा अनाक्षर अनामे करे ठणा भणे भीमर की तकी रूप को वर्णिमा से जे महाशून्य पुरुष अनादि सखा से प्रभु के पायबा लागि भागवत ग्रंथ रे जगन्नाथ दास को विपद लिखि जन भक्ति रे प्रीति नाही दारो से केन पाइबो पय सखा तो भीम भाई संत को विपद लिखि दै जन मनर भीतर थिले भक्ति आर अंतर्यामी गुरुदेव जानंती तो से प्रभु के यदि भक्ति कर्मा तो वैकुंठ रे थे से प्रभु निश्चय जाने तेनु करी से प्रभु के आज हमें डाक दमा तो केनता बतरे डाकमा सखा ए परम ब्रह्म ए परम ब्रह्म स्वामी निरंजन सखा अरे परम ब्रह्म स्वामी निरंजन अरे छपना कोटि जीवन कर सर्व खटरे विश्राम अरे छपना कोटि जीवन कर सर्व खटरे विश्राम शून्य ब्रह्म निरंजन परम ब्रह्म के हरि परम ब्रह्म मार्कंड प्रलयर कथा से मार्कंड प्रलयर निदा विष्णु चिंता कले इस सृष्टि के ध्वंस कर दे नूतन सृष्टि गर्मी बोले आर जत बेले तंकर नयन रु अग्नि जात कले इ सचराचर कीट पतंग जली पुड़ी भस्म ही गला तो चारि मेघ जत बेले वर्षा करिछन तो 100 वर्ष पर्यंत आवर्तक संवर्तक तृण और पुष्कर इ पृथ्वीटा जलमग्न ही गला तो से समय रे निदा विष्णु चिंता कले हे प्रभु ए सचराचर पृथ्वी तर गर्भर उत्पत्ति सखा इ सचराचर कीट पतंग जते बेले से निदा विष्णु तांकर गर्भर उत्पन्न होइछन अरे छपना कोटि जीव प्रति रहि थाउ तुमर ध्यान इ छपना कोटि जीव रे रहि थाउ तुमर ध्यान परम ब्रह्म निरंजन के करी शून्य ब्रह्म
सखा तो से प्रभु केंद्र अछन अरे महा शून्य शून्य बाट अरे महा शून्य शून्य बाट अरे रूप वर्ण भेट रूप वर्ण भेट सखा तो से प्रभु के पावर लगी कोटि कोटि ब्रह्मा कोटि कोटि सावित्री कोटि कोटि विष्णु कोटि कोटि लक्ष्मी कोटि कोटि शिव कोटि कोटि पार्वती तो गुटे गुटे के थापी देकर गुटे गुटे के टेकी दी आ से प्रभु के तपस्या हेले ब्रह्मा विष्णु शिव दिने न पाइले तो ज्ञान अरे ब्रह्मा विष्णु शिव दिने न पाइले तो ज्ञान परम ब्रह्म शून्य ब्रह्म के करी परम ब्रह्म तो आज हमें कहीं आसीचु आमे एटा समुद्र गुटे शिशु पुत्र जनता की मातार गर्भर जन्म ग्रहण करिछन सखा तो पितार ब्रह्मार मातार रज तो समाजयुक्त नहीं हेबार तो गुटे शिशु पुत्र जन्म ग्रहण करिन तो निजर मां केंता बत्रे से शिशु पुत्र के जन्म ग्रहण करि छे बेड दिहला सखा बेड रे हला केने हला बोल जे बेड दिहला का बोल छे फाल पाटना कर बलांगीर बोल हेंता ने बेड़ा केड़े दुखे मां माने देखतो हमके जन्म करि छ 10 मास 10 दिन जदी गर्भरे जदि भरीचे तो घरे जदि पुत्र प्रसव नहीं पाले केन बुल्ला की बलांगीर की पाटना करके नेकर पेट के चिरा से मां केड़े दुखे हमके गर्भरे जन्म करि छी सखा से मां के कोली जुगे चिन्हि नि पारु छु तो केनता बत्रे मां हमके जन्म करि छे अरे जय 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 परम ब्रह्म निराकार আর মারো গর্ভর শিশু করি ছতিয়ার আরে জয় 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 পরম ব্রহ্ম নিরাকার এ জয় 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 পরম ব্রহ্ম নিরাকার আর মারো গর্ভর শিশু করি ছতিয়ার সখা এ কেমন তো প্রকারে শিশু হইলা ভিয়ান আর কেমন তো প্রকারে পুত্র হইলা ভিয়ান আর কি প্রকারে পাইছে গর্ভে জীবদান জয় 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 নিরাকার গড়িয়াছ সারা সংসার জয় 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 নিরাকার গড়িয়াছ সারা সংসার 10 মাস মা ধরিলা গর্ভর রে ধরিলা গর্ভর 10 মাস মা ধরিলা গর্ভর রে ধরিলা গর্ভর পটক দো সখা আরে 10 মাস মা ধরিলা গর্ভর রে ধরিলা গর্ভর মা সহিলা কি আমার ছাতিরে তাল দি পথর মা সহিলা কি আমার ছাতিরে তাল দি পথর सखा बाबा के भेरी गला तो आज्ञा प्रश्न करिसन आज्ञा काली तो चंद्र ग्रहण थिला ई चंद्र ग्रहण रे ई समस्त का हला जे नै खायबा तार कारण का ई चंद्र ग्रहण रे का हला जे लुके नै खायबा इंडिया झुरी के विसर कर दुचे लुके करी सखा तो केनता हेबा हो को हबा जे 10 टका दी को हबा गा 50 सही नै देले
हाँ सेंता के क्या बात रे में छा सखा तो केंता बतरे शिशु पुत्र के माता जन्म ग्रहण करी छे अरे केते कष्ट मा धरिला गर्भर रे धरिला गर्भर केते दुखे मा धरिला गर्भर रे धरिला गर्भर ए मा सही थिला दिया मोर छाती रे तालो दी पथर मा सही थिला दिया मोर रे छाती रे तालो दी पथर तो गुटे बापा जते बेले गुटे पुत्र के गर्भरे धरी जे तो केंता बतरे गर्भे धरी जे केंता पुत्र हो सखा अरे प्रथम मासरे हेला धवल जे वर्ण अरे तृतीय मासरे जोले जे सोने जे मिनो अरे तृतीय मासरे शून्य मेली थिला डालो ए तृतीय मासरे शून्य मेली थिला डालो अरे चतुर्थ मासरे अति खंजा जे ताहार जय 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 निराकार गढ़िय छय सारा संसार जय 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 निराकार गढ़िय छय सारा संसार पंचमरे नबी करिला भियान रे करिला भियान पंचमरे नबी करिला भियान का करिला भियान सखा ए षष्ठे नारी डाकला दियार जय जय प्रभु निराकार षष्ठे नारी डाकला दियार जय जय प्रभु निराकार सप्तम मास जेते वैसे जीचे अरे सप्तम मासरे जन्म ढांकुड़ी होइला अरे बास्तरी नारी 64 हार त्यारिला अरे अष्टम मासरे चक्षु करिला निर्माण ई अष्टम मासरे चक्षु करिला निर्माण अरे केते कष्ट होइছে ई दुई एटा नयन जय 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 निराकार गढ़िय छय सारा संसार जय 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 निराकार गढ़िय छय सारा संसार नवमरे अष्ट खंडा खेला तर रे खंडा खेला तर नवमरे अष्ट खंडा खेला तर रे खंडा खेला तर सखा ए दशमे संपूर्ण नवतार रे भवसागर रे बुधार ए दशमे संपूर्ण नवतार भवसागर रे बुधार
সখা तब हो तबटा पहला তো কেনতা হইছে आशीर्वाद दियो तली তো আশীর্বাদ দেমা তো যেতে আজ্ঞা মানে আসিকি যেতে টঙ্কা অর্পণ করছন্তি সেতকি টঙ্কা নিমিত্ত তাঙ্কর গৃহরে মাতা মহালক্ষ্মী কোটিয়ে ধনরত্ন পরিপূর্ণ কରୁ বলান দেখবার তাঙ্কর সহ পরিবার সুখরে রহু বলান দেখবার সদা সর্বদা দুর্গা মাতা ছত্র ঘোড়ায় রখু বলান দেখবার সদা সর্বদা কৃষ্ণ ভগবান ঘণ্ট ঘোড়ায় রখু বলান দেখবার সখা তো যেতেবেলে মাতার গর্ভরে শিশুপুত্র জন্ম লাভ হଉଛି 10 মাস যেতেবেলে সম্পূর্ণ হইছে আরে সেতেবেলে ডাকিଥିଲୁ প্রভু পরম ব্রহ্ম আর মর্ত্যকে গলে ভজিবি মুই তোহর নাম আর সেতেবেলে ডাকিଥିଲୁ প্রভু পরম ব্রহ্ম আর মর্ত্যকে গলে ভজিবি মুই তোহর নাম সখা মা মানে আমাকে কেড়ে দুঃখে জন্ম করেছেন সে মা মানকে আজি করে গুহারিতে কর্মা আর মা গো মাউসি মানে দিও ফুল ফুলি আর মা গো মাউসি মানে দিও ফুল ফুলি আর ফুল ফুলি ধুনি রে পড়ু মাউচুলি জয় 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 নিরাকার করিয়ছ এ সারা সংসার জয় 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 নিরাকার করিয়ছ এ সারা সংসার জয় 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 নিরাকার করিয়ছ এ সারা সংসার কহে বিমোহিনার হইলু জনম রে হইলু জনম কহে বিমোহিনার হইলু জনম রে হইলু জনম দিলে নেই ভজিলু নিরাকার মায়া জালে পড়িলু পামর সখা ই কলিযুগর কথাটে কহে মা क्या बोली करी যেতেবেলে লক্ষ্মী ঠাকুরানীকে জগন্নাথ ভগবান চান্ডালুনি বলি করে খৌড়ি দৌছন তো লক্ষ্মী ঠাকুরানী কাঁ বলি করে কহুছন বলি কহুছন? আরে মোর পিতা বরুণ যে তুমকে বরিলা আর কনক বেদিরে নেই বিবাহ করাইলা আরে বিবাহ কলা বেলে 10 বর থিলা কহি আরে বিবাহ কলা বেলে 10 বর থিলা কহি আরে 10 কোটি রু গোটিয়ে ক্ষমা কল নাহি তো লক্ষ্মী ঠাকুরানী কহুছন হে প্রভু মোর পিতা যেতেবেলে তোমাকে হাত ধরাই দেলা ই 10টা দোষ মোরছির ক্ষমা দেব বলতে हमारे वो बोलते হেলে আজ গুটে দোষ ক্ষমা নি করি পারলো মুই চান্ডালুনি ঘরকে যেতেবেলে যেই করি বড় প্রদান করি দিছে মুই তো তোমাকে কহিছিলি আজ মতে চান্ডালুনি বলি করে ঘড়ি ধরিছ कोहड़ी दोछ প্রভু আরে লেখি দিও খড়ে মুই জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে গো জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে লেখি দিও খড়ে মুই জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে গো জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে মতে দেল তুমি অপমান বলি মুই জানালোর সদন মতে দেল তুমি অপমান বলি মুই জানালোর সদন तो आज्ञा कर प्रश्न के पले आमा तो चंद्र ग्रहण काली खेला तो ई चंद्र ग्रहण रे कां हला जे लोग ने खाले ई कली जुगत रे बाबू 90% लोग पहला खाउछन तो पाप अर्जन करूछन शरीर रे सखा का बोलन कह तो आमे मांस खाइस मार झुरी खाइस सानी खाइबार ऐसा नहीं खबर ने छिरे मां सखा तो केनता खिचे बाबू रे समुद्र थनु देखो जे अमृत बाहारिला सखा आगे समुद्र थनु देखो अमृत बाहारिला देवतांकर मधे आज्ञा আর ভালেনি চালিলা
সখা দেব দানব যেতেবেলে সমুদ্র মন্থন করিছন সে সমুদ্রରୁ অনেক পদার্থ বাহারলা হাতি বাহারলা ঘোড়া বাহারলা ধনন্তরী বাহারলা লক্ষ্মী বাহারলে অমৃত বাহারলা তো অনেক পদার্থ বাহারলা সখা সবু দেবরাজ ইন্দ্র নেই তো দেবতা আর দানব মানকর ভিতরে ঝগড়া চালিছে যে অমৃত যেতেবেলে বাহারিছে দেবতা মানে কে অসুর মানে কহুছ তুমি তো সবু জিনিস নেই গেল হেলে অমৃত ঠেকিটা আমকে দেই দি এটা অবসর মানে মাগুছ মাগুছ আচ্ছা 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 সখা তো দেবতা মানে কহুছ কা বলছ আমি এর কি দুঃখে সমুদ্র মন্থন কলু আমি পাইলু ইন্দ্র সিনা সবু নেই গল হে আর আমি কেনতা কর অমৃত ঠেকিটা তোমাকে দেব কেটা করতে মো সখা বাবুরে দুই জন কর মধ্যে আর পড়িলা ফালেরি আর অমৃত কি খাইব আর নাকি গুছে জানি সখা তো দেবদানগর ভিতরে তাকর ঝগড়া চালিছে যে অমৃতটা খাইবা কে তো ভগবান বিষ্ণু চিন্তা করলা মুই যদি ইমানকে অমৃত নেই পারবি ইমান তাকর ঝগড়া হেকে মরি বলি করে কেনতা খেলে আজ্ঞা মোহনী কন্যা হইল আর প্রভু নারায়ণ আর অমৃত ঠেকে প্রভু আর ধরিলে কাখেণ সখা তো ভগবান বিষ্ণু মোহিনী কন্যা রূপ খেলে আর যেতেবেলে অমৃত ঠেকিকে তাকর কাখরে ধরিছন আর দেবতা মানকে আর দানব মানকে তুমি অলগা অলগা বসময় অমৃত ঠেকি নিজে বাড়বে সখা তো দেবতা মানে গোটে পটে বসলে আর দানব মানে গোটে পটে বসলে আচ্ছা আচ্ছা তো সেতির ভিতরু সে আকাশর দৈত্যর পুত্র সে আসিকরি দেবতাঙ্কর মধ্যে বসি যেতেবেলে বসি দিয়েছে তো এই কথা কিয়ে কহিদেলা চন্দ্র সূর্য জানি পাই বেশ বেশ আর বিষ্ণুকে কহিদেলে প্রভু ই অমৃত দেখো তো খাই দেলা এ আকাশ দৈত্যর পুত্র রাহু রাহু আর এটাকে কেনতা করবো দেখো দেখো সখা আরে সুদর্শন চক্র ডাকি সুদর্শন চক্র ডাকি সে নারায়ণ রে সে নারায়ণ সে নারায়ণ রাহু দত্তকে আজ্ঞা করিলেছে দন রাহু দত্তকে আজ্ঞা করিলেছে দন মলমলে যোজন তোর হসার কেন্দা হইছো সখা তো কেনতা হিজে তো দেবদানবকর মধ্যে যেতেবেলে অমৃত বাড়িছন তো যেতেবেলে কহিদেলে চন্দ্র সূর্য রাহু দত্তকে ছেদি দেলি তো মুড অলগা পড়িছে আর কোন অলগা সখা তো যেতেবেলে অমৃত ঠেকিকে বাড়ি সাইলে আর ইন্দ্রকে দিলে তা লুচি করে রাখি দিব যাহা অমৃত আছে তো দেখি দিলে যে রাহু বিজিছে আর তার গন্ডি বি কেতু বিজিছে সখা তো ইমানকে কেনতা করবি বলে রাহু কেতে দূর পৌঁছিছে টটি পর্যন্ত অমৃত খাইছিল যে টটি তক পচিছি টটি তক পৌঁছিছে যেতে দূর পর্যন্ত অমৃত যেছিলা সেতি দূর ছেদি ছেদি ছিড়িছে হ্যাঁ সখা ঠিক নি না বলো সে মুন্ডটার রাহু হেই করে জন্ম খেলা হ্যাঁ
আর সে গুড় যেতে বেলে শরীর যেতে বেলে সে গন্ঠিটা যেন পড়িছে নেই যেতে বেলে মরবার তাহাকে কেতু বলি করে না দেখি ও হেতি লাগে রাহু আর কেতু বলুছ ই দুই জনের রিসালে চন্দ্র সূর্য মতে হেতি লাগে রাশি জন হো সখা তো যদি বি কাহিকি চন্দ্র সূর্যকে রাহু সদা সর্বদা রখি নাই পারু কাতি লাগি রখি পারবা চন্দ্র সূর্যকে রাহু গিলি দউছি হেলে ভগবান তার ব্যাগরু কাটি দউছি কাটি দিছন বলি যেতেবেলে ব্যাগরু কাটি কোড়ারু যদি গিলি দেবা ই কণ্ঠ বাহারি ঠিকলি যাচ্ছে সখা তো কে এটা অভিশাপ দিয়েছে বিষ্ণু ভগবান কে অভিশাপ দেলে হো বিষ্ণু ভগবানকে তো এই সমাজরে চন্দ্র সূর্য কে কহুচন কা বলি করে রাহু দত্ত আরে চন্দ্র সূর্য তুমি কহি তো দেল রে কহি তো দেল সুদর্শন চক্রে চির কাটিলে মোর সুদর্শন চক্রে চির কাটিলে মোর চন্দ্র সূর্য যেতে বলে চন্দ্র সূর্যকে রাহু দত্ত যেতে বেলে কিলমি বলি করে পণ কলা সখা তো যেতে বেলে পূর্ণিমা তিথি আসি গলা তো সর্বপ্রথমে চন্দ্রকে ভক্ষণ করে দেলা যেতে বেলে চন্দ্রকে ভক্ষণ করে দেলা অন্ধকার ভূমি হয়ে গেল अंधार ही गला এই স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সবরে অন্ধকার হয়ে গেল अच्छा अच्छा এই সময়ের দেবতা মানে কেনতা কলে করছো সখা আরে প্রভু কৃপা খনা কলে আর উপাস রহিণ আরে প্রভু কৃপা খনা কলে আজ্ঞা উপাস রহিণ আরে কণ্ঠ কটে রাহু দত্ত উদ্গারি দেলা পুণ সখা তেণু করে সমস্ত উপবাস রই হে প্রভু এই চন্দ্র সূর্যকে এই রাহু দত্ত গিলি দিয়েছে আর তাহাকে উদ্ধার যদি নে করবো এই পৃথিবীটা ভস্ম হইবা সখা এই পৃথিবীটা অন্ধকার যেতেবেলে হয়ে যাইছে তো এই অন্ধকার উজ্জ্বল কেনটা করে হবা বলি প্রভুকে প্রার্থনা করছো সখা সে তারপরে কানা হইছে আজ্ঞা দিয়ে খাই বদে অন্ন সে বাত কি হইব নরক কুণ্ডে আর বাস যে হইব সখা সেতির লাগি নেই খাই নেই পিগড়ি প্রভুকে প্রার্থনা করা হয়েছে अच्छा अच्छा তো এই দিনে যদি যেন সমাজরে চন্দ্রকে কি সূর্যকে যদি রাহু যদি গিলি থিবা আর যদি ভক্ষণ করদেলে অন্ন তাহাকে মহাপাতক লাগি যাচ্ছে সে নিশ্চয় নরক কুণ্ডরে দিকে পড়বা সখা এটা কেন বহির কথা আজ্ঞা অবিশ্বাস দিলে দেখো যাই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ আর ব্রহ্মাণ্ড পুরাণর কথা আর হইছি বর্ণন আর গুটে আজ্ঞা পত্রালি আজি হোলি রং খেল কাহালা যে খেললো